Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The European bureaucracy's moves towards Hungary concerning migration have been unfair, unlawful and anti-democratic, said the Deputy Prime Minister Zsolt Semjén. Zsolt Semjén told the Budapest Forum for Christian Communicators that differentiation had to be made between economic migrants and people persecuted because of their political stance or religious beliefs. Hungary will help all true refugees and meet all its international obligations, he said. Semjén described responsibility as concentric circles, where the inner circle represents the responsibility of families, the middle circle, the responsibility of nations, and the outer circle, the responsibility of humanity. If we get these circles mixed up, we will disturb the order of the world, he said. The ruling Fidesz Christian Democrats have maintained their massive lead, according to a Nézőpont poll conducted in August, with 53% of decided voters stating they would support the party alliance if the elections were held now. The number of opposition supporters stayed unchanged or dropped last month. The Democratic Coalition and Momentum would receive 11% each on the party list. Support for the conservative Jobbik was 8% among active voters, representing a 1 percentage point drop from the previous month. Nézőpont polls suggest that the party has not exceeded 10% support for months. The voter base of the Socialist Párbeszéd decreased by a similar extent to 6% among the decided voters. The Second World War started with a war crime, said Polish President Andrzej Duda in the western Polish city of Wieluń in a ceremony marking 80 years since the beginning of the Second World War. The Polish president and the German President Frank-Walter Steinmeier described the events that took place on the 1st of September 1939 when the German Air Force bombed the small Polish town of Wieluń, killing hundreds of local residents. They were the first civil victims of the war. The Polish president noted that the war started with the bombing of Wieluń, which was a war crime. International law was violated, and the normal world was destroyed. Steinmeier called the bombing of Wieluń terror that brought about a series of destructions, humiliation, and persecution, including the killing of millions of Polish citizens and Polish and European Jews. Boris Johnson lost the majority in the House of Commons. British Prime Minister Boris Johnson was giving a speech on Tuesday afternoon in the House of Commons about the results of the G7 summit and Brexit when it became apparent that he no longer had the majority. Tory MP Philip Lee, former Minister of Justice, joined the Liberal Democrats and sat on the opposition benches. He explained his action by accusing the government of using aggressive and toxic Brexit strategies. Johnson only had the majority thanks to the support of the Northern Irish DUP. Several Tory MPs have said that they would vote against the Prime Minister in the upcoming Brexit vote. Philip Lee's move has made the possibility of a snap election even more likely, which could be Boris Johnson's reaction to dealing with the rebel Tories. Iran's President Hassan Rouhani has given 2 more months to European leaders to save the 2015 nuclear deal. He said it was unlikely that they could reach an agreement in the next few days about how the Europeans wanted to compensate Tehran for the damage the US sanctions have caused. Rouhani's statement was shown on Iranian state television. He added that if negotiations with the European leaders are not successful, Iran will further decrease its compliance with the 2015 nuclear deal, leading to unprecedented effects. He did not go into details. On Tuesday, the spokesman of the Atomic Energy Organization of Iran warned that Tehran was ready to produce 20% enriched uranium within 2 days. There was a riot in Bethlehem during an Israeli operation, reported the Israeli Defense Forces on Twitter. Rioters threw rocks and firecrackers at the Israeli forces, who applied riot control tools. One IDF soldier was lightly wounded and taken to hospital. The Israeli security forces arrested 22 wanted persons in the areas of Judea and Samaria area, that is the West Bank, that are under control of the Palestinian National Authority. The 22 detainees were suspected of terrorist activities and participation in violent riots against Israeli civilians and military personnel. The detainees were handed over to the security services for interrogation. A senior official says that the Lebanese government reached out to 3 countries on behalf of the Iran-backed group Hezbollah with the message that it was not interested in further escalation, as the IDF hurled some 100 shells at targets across the border in response to the terror group's firing of anti-tank missiles at Israel. The message from Hezbollah leader Hassan Nasrallah was relayed by Lebanese Prime Minister Saad Hariri to the governments of France, Egypt and the US.
The Israeli security establishment believes Hariri is beginning to understand the predicament in which Hezbollah has been putting his country and where Lebanon's situation is going if it fails to clamp down on the terror group that wields considerable influence there. And finally, for the weather, Saturday will be mostly overcast with brief periods of sunshine, though. It will be raining in many places. Maximum temperatures will be between 16 and 28 degrees Celsius. Sunday will be still rainy, but less than on Saturday. Temperatures will be between 20 and 26 degrees Celsius. On Monday, another cold front will arrive in Hungary with rain and strong winds. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Bemühungen der europäischen Bürokratie in Bezug auf Migration in Richtung Ungarn seien unfair, rechtswidrig und antidemokratisch gewesen, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Joel Semjén. Joel Semjén erklärte gegenüber dem Budapester Forum für christliche Kommunikatoren, dass zwischen Wirtschaftsmigranten und Menschen, die aufgrund ihrer politischen Haltung sowie ihres religiösen Glaubens verfolgt werden, unterschieden werden müsse. Ungarn werde alle wahren Flüchtlingen helfen und all seinen internationalen Verpflichtungen nachkommen, sagte er. Semjén beschrieb Verantwortung als konzentrische Kreise, in denen der innere die Verantwortung der Familien darstellt, der mittlere die Verantwortung der Nationen und der äußere die Verantwortung der Menschheit. Wenn wir diese Kreise durcheinander bringen, werden wir die Ordnung der Welt stören, sagte er. Die regierende Fidesz-Christdemokratische Koalition hat laut einer im August durchgeführten Nesöpont-Umfrage ihre massive Führung beibehalten. 53% der beschlossenen Wähler gaben an, dass sie das Parteibündnis unterstützen würden, wenn die Wahlen jetzt stattfinden würden. Die Zahl der Anhänger der Opposition blieb im vergangenen Monat unverändert bzw. ging etwas zurück. Die Demokratische Koalition und Momentum würden jeweils 11% auf der Parteiliste erhalten. Die Zustimmung zur konservativen Jobbik lag bei 8% der aktiven Wähler, was einen Rückgang von 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat entspricht. Laut Umfragen von Nesöpont hat die Partei die Unterstützung von 10% seit Monaten nicht mehr überschritten. Die Wählerbasis der Sozialisten Párbeszéd verringerte sich unter den beschlossenen Wählern in ähnlichem Maße auf 6%. Der Zweite Weltkrieg begann mit einem Kriegsverbrechen, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda in der westpolnischen Stadt Wielun in einer Zeremonie rund um das 80-jährige Jubiläum des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Der polnische Präsident und der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier schilderten die Ereignisse, die am 1. September 1939 stattfanden, als die deutsche Luftwaffe die polnische Kleinstadt Wielun bombardierte und hunderte Anwohner tötete. Sie waren die ersten zivilen Opfer des Krieges. Der polnische Präsident stellte fest, dass der Krieg mit der Bombardierung von Wielun begann, was ein Kriegsverbrechen war. Das Völkerrecht wurde verletzt und die normale Welt zerstört. Steinmeier nannte den Bombenanschlag auf Wielun Terror, der eine Reihe von Zerstörungen, Demütigungen und Verfolgungen zur Folge hatte, einschließlich der Tötung von Millionen polnischer Bürger sowie polnischer und europäischer Juden. Boris Johnson verlor die Mehrheit im Unterhaus. Der britische Premierminister Boris Johnson hielt am Dienstagnachmittag im Unterhaus eine Rede über die Ergebnisse des G7-Gipfels und des Brexits, als es sich herausstellte, dass er nicht mehr die Mehrheit hatte. Tory-Abgeordneter Philip Lee, ehemaliger Justizminister, schloss sich den Liberaldemokraten an und setzte sich auf die Bänke der Opposition. Er erklärte sein Vorgehen, indem er die Regierung beschuldigte, aggressive und giftige Brexit-Strategien anzuwenden. Johnson hatte nur die Mehrheit dank der Unterstützung des nordirischen DUP. Mehrere Tory-Abgeordnete haben angekündigt, bei der bevorstehenden Brexit-Abstimmung gegen den Premierminister zu stimmen. Der Schritt von Philip Lee hat die Möglichkeit einer vorübergehenden Wahl noch wahrscheinlicher gemacht, was Boris Johnsons Reaktion auf den Umgang mit den Rebellen-Tories sein könnte. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat den europäischen Staats- und Regierungschefs noch 2 Monate Zeit gelassen, um das Atomabkommen von 2015 zu retten. Er sagte, es sei unwahrscheinlich, dass sie in den nächsten Tagen eine Einigung darüber erzielen könnten, wie die Europäer Teheran für den durch die US-Sanktionen verursachten Schaden entschädigen wollen. Rouhanis Aussage wurde im iranischen Staatsfernsehen gezeigt. Er fügte hinzu, dass der Iran die Einhaltung des Atomabkommens von 2015 weiter verringern werde, wenn die Verhandlungen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs nicht erfolgreich
sein, was zu beispiellosen Konsequenzen führe. Er ging nicht auf Details ein. Am Dienstag warnte der Sprecher der Atomenergieorganisation des Iran, dass Teheran bereit sei, innerhalb von 2 Tagen 20% angereichertes Uran zu produzieren. Während einer israelischen Aktion kam es in Bethlehem zu einem Aufstand, berichteten die israelischen Verteidigungskräfte auf Twitter. Randalierer warfen Steine und Feuerwerkskörper auf die israelischen Streitkräfte, die Kontrollmaßnahmen gegen die Randalierer einsetzten. Ein IDF-Soldat wurde leicht verwundet und ins Krankenhaus gebracht. Die israelischen Sicherheitskräfte verhafteten 22 gesuchte Personen in den Gebieten Judäa und Samaria im Westjordanland, die der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde unterliegt. Die 22 Inhaftierten wurden terroristische Aktivitäten und gewaltsame Ausschreitungen gegen israelische Zivilisten und Militärpersonal verdächtigt. Die Häftlinge wurden den Sicherheitsdiensten zur Vernehmung übergeben. Ein hochrangiger Beamter sagte, die libanesische Regierung habe sich im Namen der vom Iran unterstützten Hezbollah-Gruppe an 3 Länder gewandt, mit der Botschaft, dass sie nicht an einer weiteren Eskalation interessiert seien, da die IDF also rund 100 Granaten und Bomben auf Ziele über die Grenze abgefeuert habe als Antwort auf die Raketenoffensive des Hezbollah. Die Botschaft des Hezbollah-Führers Hassan Nasrallah wurde vom libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri an die Regierungen Frankreichs, Ägyptens und der USA weitergeleitet. Das israelische Sicherheitsorgan glaubt, Hariri verstehe allmählich, in welche missliche Lage die Hezbollah sein Land gebracht hat und wohin die Lage des Libanon geht, wenn es ihm nicht gelingt, die dort tätige Terrorgruppe unter Druck zu setzen. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird meist bewölkt mit kurzen Sonnenstunden. Es wird an vielen Orten regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 28 Grad Celsius. Der Sonntag wird immer noch regnerisch, aber weniger als der Samstag. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad Celsius. Am Montag wird eine weitere Kaltfront mit Regen und starkem Wind in Ungarn eintreffen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ETI-TV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le vice-premier ministre Joel Semien considère que ce que la bureaucratie de Bruxelles a fait jusqu'à présent contre la Hongrie, principalement en matière de migration, est incorrect, illégal et antidémocratique. Lors de la journée d'ouverture de la conférence Budapest Forum for Christian Communicators, Joel Semien a souligné la nécessité de faire la distinction entre la migration économique et les réfugiés dont la vie est en danger en raison de leurs convictions politiques ou religieuses. La Hongrie aide tous les véritables réfugiés et remplit toutes ses obligations internationales, a-t-il déclaré. Joel Semien a illustré la prise de responsabilité par des cercles concentriques, dont celui le plus au centre est lié aux familles, la seconde à la nation et le plus large à l'humanité. Il a estimé qu'une confusion de ceux-ci signifie un grave bouleversement de l'ordre mondial. Le parti Fidesz-KDNP conserve une majorité massive dans la course à la popularité des partis. Le parti privilégiant le citoyen obtiendrait 53% des suffrages exprimés si des élections avaient lieu selon une étude effectuée par l'Institut Nesepont. Un sondage d'opinion réalisé au mois d'août montre que le nombre de sympathisants des partis d'opposition a stagné ou diminué le mois dernier. Les partis de coalition démocratique et le mouvement Momentum continueraient à obtenir un score de 11 points de pourcentage chacun sur la liste. La politique du parti Jobbik a obtenu un soutien de points de pourcentage inférieur à celui du mois dernier, avec un soutien de 8% des électeurs actifs. L'Institut Nesepont a constaté que le parti se trouve depuis des mois dans une position stable en dessus de la barre de 10%. De même, le cercle des électeurs de l'Union Parti socialiste hongrois et du Parti du dialogue pour la Hongrie a également diminué à 6%.
La Seconde Guerre mondiale a débuté par un crime de guerre, a déclaré le président polonais Andrzej Duda lors des cérémonies commémorant le 80e anniversaire du déclenchement de la guerre tenue à Wielun dans l'ouest de la Pologne. À Wielun, le chef d'État polonais, conjointement avec Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, ont rappelé que la petite ville avait été bombardée par l'armée de l'air allemande le 1er septembre 1939 et que certains habitants avaient été tués lors de l'attaque. Ils ont été les premières victimes civiles de la guerre. Le président polonais a souligné que la guerre avait commencé avec le bombardement de Wielun, c'est-à-dire par un crime de guerre, et qu'avec cette violation du droit international, le monde normal s'était effondré. Steinmeier a qualifié le bombardement de Wielun d'acte terreur qui a entraîné destruction, humiliation et une série de persécutions, notamment l'assassinat de millions de citoyens polonais, de juifs polonais et européens. Boris Johnson a perdu sa majorité à la Chambre basse du Parlement britannique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est exprimé sur les résultats du sommet du G7 et corrélativement du Brexit à la Chambre basse du Parlement britannique, alors qu'il savait qu'il n'y avait déjà plus de majorité. En effet, dans un même temps, Philip Lee, député conservateur, ancien ministre de la Justice, est passé aux démocrates libéraux. Dans son annonce, il a justifié sa décision par la stratégie sur le Brexit agressif et néfaste du gouvernement. À ce jour, Johnson n'a qu'une majorité d'un homme grâce au soutien des unionistes nord-irlandais. Avant les votes sur le Brexit attendus dans les jours à venir, déjà plusieurs conservateurs ont signalé qu'ils voteraient contre le chef de gouvernement. Les résultats ne devraient cependant pas en dépendre. Cela nous rapproche encore un peu plus de la possibilité d'élections anticipées, ce qui pourrait être l'une des réactions de Johnson contre les représentants s'organisant contre lui. Le président iranien Hassan Rouhani a donné 2 mois de plus aux puissances européennes pour sauver l'accord sur le nucléaire de 2015, affirmant qu'il était peu probable de parvenir à un accord sur la manière dont les Européens indemniseraient Téhéran pour les inconvénients découlant du retrait des Américains et de leurs sanctions. Les déclarations de Rouhani ont été reprises à la télévision iranienne. Il a toutefois ajouté que si les négociations avec les puissances européennes échouaient, elle réduirait encore le nombre des obligations dictées par l'accord sur le nucléaire qu'ils remplissent et que cette série de mesures aurait désormais un impact considérable. Il n'y a pas donné de détails. Un porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a déclaré mardi que l'Iran pourrait produire de l'uranium enrichi à 20% en 2 jours à peine s'il décidait de le faire. Une violente émeute a éclaté lors des opérations de l'armée israélienne à Bethléem. L'incident a été rapporté par des forces de défense israéliennes sur Twitter. Les rebelles ont lancé des pierres et des pétards sur les troupes israéliennes qui ont réagi à l'aide des dispositifs anti-émeutes. Au cours de l'affrontement, un soldat israélien a été blessé et conduit à l'hôpital. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 22 personnes lors des raids dans des zones de Judée-Samarie se trouvant sur le contrôle de l'autorité palestinienne. Les 22 suspects ont été arrêtés pour activités terroristes et pour participation à des manifestations violentes contre des civils et des soldats israéliens. Toutes les personnes arrêtées ont été remises au service de sécurité pour être interrogées. Un autre responsable de la défense a déclaré que le gouvernement libanais, avec la participation des 3 pays et au nom du Hezbollah, avait fait savoir à l'Israël que l'organisation terroriste n'était pas intéressée par une nouvelle escalade de violence alors que l'armée israélienne répondait à l'attaque du missile du Hezbollah à l'aide d'environ 100 projectiles d'artillerie et de bombes. Le message du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été transmis par le premier ministre libanais, Saad Hariri, au gouvernement de la France, d'Égypte et des États-Unis. Les forces de défense israéliennes pensent qu'Hariri commence à comprendre la situation difficile dans laquelle le Hezbollah a poussé le Liban et dans laquelle direction s'est dirigé son pays s'il n'arrivait pas à affronter le groupe terroriste doté d'une influence majeure.
Et finalement, pour le météo, samedi, il fera généralement nuageux avec seulement de brèves périodes d'ensoleillement. Pluie, averses et localement des orages sont attendus dans de nombreux endroits. Les températures maximales seront comprises entre 16 et 28 degrés. Dimanche, de manière dispersée, de faibles pluies et averses sont attendues, ainsi que des orages localement. L'air se réchauffera pour atteindre 20 à 26 degrés. Lundi, un front froid pourrait à nouveau atteindre notre pays. Nous devons nous préparer à la pluie et à orage, ainsi qu'à un vent plus violent. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Los movimientos de la burocracia europea hacia Hungría en materia de la migración han sido injustos, ilegales y antidemocráticos, dijo el viceprimer ministro George Semyen. En su discurso al Foro de Comunicadores Cristianos de Budapest, George Semyen acentuó que había que diferenciar entre los inmigrantes económicos y las personas perseguidas por su posición política o sus creencias religiosas. Hungría ayudará a todos los verdaderos refugiados y cumplirá todas sus obligaciones internacionales, dijo. Semyen describió la responsabilidad como círculos concéntricos donde el círculo interno representa la responsabilidad de las familias, el círculo medio la responsabilidad de las naciones y el círculo externo la responsabilidad de la humanidad. Si mezclamos estos círculos, perturbaremos el orden del mundo, argumentó. Los demócratas cristianos Fidesz y KDNP en el poder han mantenido su liderazgo masivo, según un sondeo realizado en agosto en el Instituto Nézőpont, en la que el 53% de los votantes decididos declararon que apoyarían la alianza del partido si las elecciones se celebraran ahora. El número de partidarios de la oposición se mantuvo sin cambios o disminuyó en el mes pasado. La coalición democrática DK y Momentum recibirán el 11% cada uno en la lista de los partidos. El apoyo a la conservadora Jobbik fue del 8% entre los votantes activos, lo que representa una caída de un punto porcentual con respecto al mes anterior. Las encuestas de Nézőpont sugieren que el partido no ha superado el 10% de apoyo durante meses. La base de votantes de los socialistas Párbeszéd disminuyó en una proporción similar al 6% entre los votantes decididos. La Segunda Guerra Mundial comenzó con un crimen de guerra, dijo el presidente polaco Andrzej Duda en la ciudad occidental polaca de Wielun, en una ceremonia que conmemoró los 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El presidente polaco y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier describieron los acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de septiembre de 1939, cuando las fuerzas aéreas alemanas bombardearon la pequeña ciudad polaca de Wielun, matando a cientos de residentes locales. Fueron las primeras víctimas civiles de la guerra. El presidente polaco señaló que la guerra comenzó con el bombardeo de Wielun, que fue un crimen de guerra. Se violó el derecho internacional y se destruyó el mundo normal. Steinmeier calificó el bombardeo de Wielun de terror que provocó una serie de destrucciones, humillaciones y persecuciones, incluyendo el asesinato de millones de ciudadanos polacos, judíos polacos y europeos.
Boris Johnson perdió la mayoría en la Cámara de los Comunes. El primer ministro británico Boris Johnson pronunció un discurso el martes por la tarde en la Cámara de los Comunes sobre los resultados de la cumbre del G7 y el Brexit cuando se hizo evidente que ya no tenía la mayoría, ya que el diputado conservador Philip Lee, ex ministro de Justicia, se unió a los demócratas liberales y se sentó en los bancos de la oposición. Explicó su acción acusando al gobierno de utilizar estrategias agresivas y destructivas con el Brexit. Johnson solo tuvo la mayoría gracias al apoyo del DUP de Irlanda del Norte. Varios diputados conservadores han dicho que votarían en contra del primer ministro en la próxima votación del Brexit. El cambio de mando de Philip Lee ha hecho aún más probable la posibilidad de unas elecciones anticipadas que podrían ser la reacción de Boris Johnson para tratar con los Tories rebeldes. El presidente iraní Hassan Rouhani ha dado 2 meses más a los líderes europeos para salvar el acuerdo nuclear de 2015. Dijo que era poco probable que pudieran llegar a un acuerdo en los próximos días sobre cómo los europeos querían compensar a Teherán por el daño que han causado el abandono del pacto y las sanciones de los Estados Unidos. La declaración de Rouhani se emitió en la televisión estatal iraní. Añadió que si las negociaciones con los líderes europeos no tienen éxito, Irán reducirá aún más su cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015, lo que tendrá efectos sin precedentes, aunque no entro en detalles. El martes, el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán advirtió que Teherán estaba listo para producir uranio enriquecido en un 20% en 2 días. Hubo un motín en Belén durante una operación israelí, informaron las fuerzas de defensa de Israel en Twitter. Los manifestantes lanzaron piedras y petardos contra las fuerzas israelíes que aplicaron herramientas de control de disturbios. Un soldado de las FDI resultó herido levemente y fue llevado al hospital. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a 22 personas buscadas en las zonas de la zona de Judea y Samaria en Cisjordania que están bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. Los 22 detenidos eran sospechosos de actividades terroristas y de participar en disturbios violentos contra civiles y personal militar israelí. Los detenidos fueron entregados a los servicios de seguridad para su interrogatorio. Un alto funcionario dice que el gobierno libanés se dirigió a 3 países en nombre del grupo Hezbollah apoyado por Irán con el mensaje de que no estaba interesado en una mayor escalada, ya que las FDI lanzaron unos 100 proyectiles contra objetivos al otro lado de la frontera en respuesta al lanzamiento de misiles antitanque por parte del grupo terrorista contra Israel. El mensaje del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue transmitido por el primer ministro libanés Saad Hariri a los gobiernos de Francia, Egipto y Estados Unidos. El sistema de seguridad israelí cree que Hariri está empezando a entender la situación en que el Hezbollah ha estado poniendo a su país y hacia dónde se dirige la situación del Líbano si no logra reprimir al grupo terrorista que ejerce una influencia considerable allí. Finalmente, por el tiempo, el sábado estará nublando con breves periodos de sol. Lloverá en muchos lugares. Las temperaturas máximas estarán entre los 16 y los 28 grados. El domingo seguirá siendo lluvioso en algunos lugares. Las temperaturas estarán entre los 20 y 26 grados. El lunes, otro frente frío llegará a Hungría con lluvia y viento fuerte. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
מהלכי הבירוקרטיה האירופית כלפי הונגריה בנוגע להגירה היו לא הוגנים, בלתי חוקיים ואנטי דמוקרטיים. כך אמר סגן ראש הממשלה ז'ולט צ'מיין. הפוליטיקאי אמר לפורום בודפשט למתקשרים נוצריים כי צריך להבדיל בין מהגרים כלכליים לאנשים שנרדפים בגלל עמדתם הפוליטית או אמונתם הדתית. הונגריה תעזור לכל הפליטים האמיתיים ותעמוד בכל התחייבויותיה הבינלאומיות, כך אמר. צ'מיין תיאר את האחריות כמעגלים קונצנטריים שבהם המעגל הפנימי מייצג את אחריותן של משפחות, המעגל האמצעי את אחריות המדינות והמעגל החיצוני את אחריות האנושות. אם נערבב את המעגלים האלה נפריע לסדרו של העולם, כך אמר. איחוד המפלגות בין פידס והנוצרים הדמוקרטים KDNP שמרו על ההובלה המסיבית שלהם. כך נקבע על פי סקר נזופון שנערך באוגוסט, כאשר 53% מהמצביעים החליטו כי הם היו תומכים בברית המפלגות אם הבחירות היו מתקיימות כעת. מספר תומכי האופוזיציה נשאר ללא שינוי או צנח בחודש שעבר. הקואליציה הדמוקרטית DK ומומנטום היו מקבלות 11% כל אחת ברשימת המפלגות. התמיכה ביוביק השמרנית עמדה על 8% בקרב הבוחרים הפעילים, והיוו ירידה של 1% לעומת החודש הקודם. משאלות נזופונט עולה כי המפלגה לא עברה את 10% בתמיכה מזה חודשים. בסיס המצביעים של הסוציאליסטים ומפלגת פרבסד פחת במידה דומה ל6% בקרב המצביעים. מלחמת העולם השנייה החלה בפשע מלחמה, כך אמר נשיא פולין אנדרז'י דודה, בהנצחה לציון 80 שנה לפרוץ המלחמה בווילון, מערב פולין. בווילון הזכיר ראש המדינה הפולני, יחד עם פרנק וולטר שטיינמאייר, נשיא פדרלי מגרמניה, כי העיירה הקטנה הופצצה על ידי חיל האוויר הגרמני ב1 בספטמבר 1939, ומאות תושבים מקומיים נהרגו בהתקפה. הם היו הקורבנות האזרחיים הראשונים של המלחמה. נשיא פולין הדגיש כי המלחמה החלה בהפצצה של וילון, פשע מלחמה, וכי העולם הרגיל הופצץ בניגוד לחוק הבינלאומי. שטיינמאייר כינה את הפצצת וילון טרור שהביא להרס, השפלה ושורה של רדיפות, כולל רצח של מיליוני אזרחים פולנים, יהודים פולנים ואירופאים. בוריס ג'ונסון איבד את הרוב בבית התחתון הבריטי. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נאם ביום שלישי אחר הצהריים על תוצאות פסגת ה-G7 והברקזיט בבית התחתון הבריטי, אז התברר כי אין לו את הרוב. בינתיים פיליפ לי, חבר פרלמנט שמרני, שר המשפטים לשעבר, עבר לצד של הליברל דמוקרטים. בהודעתו הצדיק את החלטתו עם אסטרטגיית הברקזיט האגרסיבית והמזיקה של הממשלה. נכון להיום היה לג'ונסון רק רוב של אדם אחד עם תמיכת הצפון אירי. בימים שקדמו לסקרי ברקזיט הצפויים בימים הקרובים, מספר שמרנים אמרו כי הצביעו נגד ראש הממשלה, כך שהתוצאה לא צפויה להיות תלויה בכך. זה מקרב אותנו בצעד נוסף לאפשרות של בחירות מוקדמות, תגובה צפויה של ג'ונסון לאופוזיציה. נשיא איראן חסן רוחני נתן חודשים נוספים למנהיגי אירופה להציל את הסכם הגרעין משנת 2015. לדבריו לא סביר שיוכלו להגיע להסכמה בימים הקרובים על האופן שבו האירופים רוצים לפצות את טהרן על הנזק שגרמו הסנקציות האמריקאיות. הצהרתו של רוחני הוצגה בטלוויזיה הממלכתית האיראנית. הוא הוסיף כי אם המשא ומתן עם מנהיגי אירופה לא יצליח, איראן תפחית עוד יותר את עמידתה בעסקת הגרעין לשנת 2015, מה שיוביל להשפעות חסרות תקדים. הוא לא נכנס לפרטים. ביום שלישי הזהיר דובר ארגון האנרגיה האטומית של איראן כי טהרן מוכנה לייצר אורניום מועשר ב-20% תוך יומיים. מהומה אלימה פרצה במהלך פעולות צה"ל בבית לחם, כך דווח על ידי כוחות הביטחון הישראלים בטוויטר. המפגינים יידו אבנים לעבר הכוחות הישראלים שניסו לפזר את ההמון. בהתנגשות נפצע קלות חייל ישראלי ונלקח לבית חולים. כוחות הביטחון הישראלים עצרו 22 עצורים במהלך פשיטות ביהודה ושומרון. 22 חשודים נעצרו בגין פעולות טרור והשתתפו בהפגנות אלימות נגד אזרחים וחיילים ישראלים. כל העצורים הועברו לחקירה לשירותי הביטחון. גורם בכיר אומר כי ממשלת לבנון פנתה ל3 מדינות מטעם קבוצת חיזבאללה המגובה על ידי איראן, בהודעה שהיא אינה מעוניינת בהסלמה נוספת, כאשר צה"ל השליך כ100 פקזים לעבר מטרות מעבר לגבול, בתגובה לירי טילי נ"ט לעבר ישראל. את ההודעה ממנהיג חיזבאללה חסן נסראללה העביר ראש ממשלת לבנון סעד חרירי לממשלות צרפת, מצרים וארצות הברית. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי חרירי מתחיל להבין את המצב הקשה בו חיזבאללה מציבה את מדינתו ולאן מועדות פניה של לבנון אם הוא לא יצליח לשלוט בקבוצת הטרור בעלת השפעה ניכרת.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה בעיקר מעונן עם תקופות בהירות קצרות, גשם ירד במקומות רבים. הטמפרטורות המרביות תהיינה בין 16 ל-28 מעלות צלזיוס. יום ראשון עדיין יהיה גשום, הטמפרטורות חזויות להיות בין 20 ל-26 מעלות. ביום שני תגיע חזית קרה נוספת להונגריה עם גשם ורוח חזקה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.